Прянь, ее просто не так есть надо. Ты зачем это стащил? Отдай Рите хурмоны, тебе почистит. Ia uitați-vă ce fac urși ăștia. S-a dus la mașină la sfârșit. N-am, mă, ce să-ți dau. N-am, mă, ce să-ți dau, mă. Nu am ce să-ți dau. Ia o一个。快给它剁吧。What are you doing? Guess what? I got my nails done so I can give you the good. Lui, il va me bouffer, non?